السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة والأخوات في حلقة جديدة من خلالها نتدرس درس la lecture page 46 47 et 48 ديال كتاب passerelle français 3e année du cycle secondaire collégial. L'objectif de cette leçon, c'est de comprendre les caractéristiques principales d'une lettre d'invitation, soit une lettre d'invitation conventionnelle, يعني رسالة رسمية دعوة كتابة دعوة في رسالة رسمية officielle, ou bien كتابة يعني دعوة في واحد لا lettre اللي هي personnelle. C'est bon. Alors ننطلق على بركة الله نقرأ le document 1. نقرأ le document 1, la lettre conventionnelle salée le 5 juin 2000, par exemple 23. Monsieur le directeur de l'école La Fontaine, 2 bis avenue Abiraqraq, Salé. À monsieur Driss Selmi, 78 rue Alsace, Salé. L'objet de cette lettre, c'est invitation. Monsieur, l'établissement La Fontaine organisera la journée porte ouverte le 12 juin 2000. C'est pas à cette occasion, nous vous invitons à assister aux activités des élèves pour que vous puissiez voir de près les productions de vos enfants. Ce sera un bonheur pour nous de vous compter parmi nous. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sincères salutations. Alors, هذه الرسالة هي دعوة لحضور مسيو دريس السلمي، وهذه الدعوة تم يعني كتابتها من طرف le directeur de l'école La Fontaine. L'adresse ou bien les coordonnées de l'émetteur, c'est avenue Abiraqraq, مدينة سلا. طبعا هنا كاين لا دات et le lieu ديال la lettre. لما تصيفطت لو ديسيناتير اللي هو الكوردوني ديالو هما 78 rue Alsace Salé. C'est bon. Donc هادو هما les deux éléments, 3 éléments plutôt ديال lettre conventionnelle. هنا هاد lettre هادي الموضوع ديالها هو دعوة لحضور. حضور ماذا؟ حضور واحد l'activité. Alors هنا l'établissement de La Fontaine organisera la journée porte ouverte. أن ستنظم المؤسسة ديال لا فونتين اليوم المفتوح porte ouverte le 12 juin 2023 par exemple. À cette occasion, nous vous invitons à assister aux activités des élèves pour que vous puissiez voir de près les productions de vos enfants. Alors, بهذه المناسبة, cette occasion, ندعوكم, nous vous invitons لحضور يعني الأنشطة ديال التلاميذ أو أنشطة التلاميذ pour que vous puissiez لتتمكنوا من رؤية رؤية إنتاجاتهم عن قرب، إنتاجات الطفل ديالكم عن قرب. Ce sera un bonheur pour nous de vous compter parmi nous. إذن نتشرف بوجودك بيننا. Donc, كيسالي بواحد formule d'app de congé. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sincères salutations. أرجو أن تتقبلوا سيدي خالصة تحياتي. ثم درنا لا سيناتور ديال لو ديريكتور اللي هو جمال اللوفي. نقرأ الوثيقة الثانية. Asila, le 17 juin 2023. Salut Nabil, Sagaz, j'espère que tu te marres bien avec les copains. Vous me manquez beaucoup. Je suis à Asila pour quelques jours. Mon cousin m'a laissé son appart. La ville est belle, mais je suis seul. Je m'ennuie à mourir. Je t'invite à venir pour me tenir compagnie. Il y a plein de choses à voir et à faire. J'attends ton message. À plus. Amicalement, Farid. Donc Farid هو اللي صيفط لنبيل هاد الرسالة. طبعا هاد الرسالة ماشي une lettre
conventionnelle, ولكن هي lettre d'invitation, elle est personnelle. اش قال فيها j'espère que tu te marres bien, يعني أتمنى أنك تقضي وقتا ممتعا avec les copains, يعني أصدقاء ديالك. ثم je suis vous me manquez beaucoup, يعني أفتقدك كثيرا أو أشتاق إليك لرؤيتك. je suis à أصيلة, أنا في أصيلة pour quelques jours, لبضعة أيام. Alors mon cousin m'a laissé son appart, يعني ابن عمي ترك لي شقته. la ville est belle, المدينة مدينة أصيلة هي مدينة جميلة, mais je suis seul et je m'ennuie à mourir. donc رغم أنها مدينة جميلة لكنني أعيش وحيدا وأشعر بماذا؟ أشعر بالملل حتى الموت. je t'invite à venir pour me tenir compagnie. إذا أدعوك للحضور إلى المدينة و يعني تكون بصحبتي. il y a plein de choses à voir et à faire. هناك الكثير يعني من الأشياء التي يمكن رؤيتها ويمكن كذلك القيام بها في هذه المدينة. je t'attends ton message. alors أنتظر رسالتك. إلى اللقاء. amicalement أطيب التحيات. إذا هذه الرسالة هي رسالة c'est une lettre d'invitation, لأن هذا نبيل فهو فريد فهو يعني يدعو صديقه نبيل للحضور إلى مدينة أصيلة حتى يكون برفقته. إلا أن هذه الطبيعة ديال هذه الرسالة فهي une lettre d'invitation mais personnelle. alors هنا لا لونغ اللي كاين هنا لونغ اللي هو soutenu, c'est une lettre de directeur à Monsieur Driss Selmi باش يحضر يعني les activités اللي كدار في l'établissement ديالو. c'est bon. alors la première question c'est quelle hypothèse de lecture peux-tu faire sur le document 2 d'après sa forme؟ من خلال الشكل ديال هاد يعني هاد اللتر ما هي الفرضية التي يمكن تقديمها من خلال يعني شكل هذه الرسالة. لو دوكيومون دو دابخي لا ليكتور ديال هاد لا لتر كيبان لينا بانها سي اون لتر اللي هي دانفيتاسيون بيرسونيل. علاش؟ باسكو لو ميساج هنا اللي تصيفط هنا هو واحد الميساج اللي فيه دي زيكسبرسيون اللي كتدل على انه اون لتر بيرسونيل اللي هي ساغاز كوبان ايتترا. وهنا كاين عندنا كذلك هاد الايموتيكون اللي كتدل على ان هاد الرساله هذه دارت فاش في واحد الميساج اللي هو réseau social. c'est bon. Et donc c'est une lettre d'invitation personnelle. La deuxième question, quelle est la nature de ces deux documents? alors pour le premier document كما قلنا c'est une lettre d'invitation conventionnelle. alors pour la deuxième pour le deuxième document c'est une lettre d'invitation personnelle. Troisièmement, complète le tableau suivant. alors le document 1, le lieu et la date c'est le 5 juin. alors l'émetteur الذي أرسل الرسالة هو جمال الوافي. le destinataire هو دريس سلمي. donc l'objet de la lettre c'est invitation. alors pour le document 2, le lieu et la date c'est 17 juin 2023. l'émetteur c'est Farid, destinataire c'est Nabil et l'objet de la lettre aussi c'est une invitation. troisièmement, quelle différence y a-t-il entre les deux lettres? alors كاينين فرق فروق كثيرة بين هاد الرسالتين رغم أنهما بجوج رسالات اللي هما sont les deux lettres d'invitation, ولكن كاين فرق بين الرسالتين من ناحية أولا لا لونغ. فهنا لا لونغ اللي كاينه هنايا سي اون لونغ اللي هي سوتنو فيها دي زيكسبرسيون سوتنو. وهنا كاينين دي زيكسبرسيون اللي هما فاميليير. دونك لا لونغ اللي كاينين هنايا لونغ فاميليير. هذا من ناحية لا لونغ utilisée ou bien le style de la langue. بالنسبة لا فورم دو لا لونغ كنلاحظوا هنا ان لا ستركتور اللي كاين هنايا سي لا ستركتور دو لتر كونفونسيونيل.
حنا ديجا تحدثنا عليها فيها لا دات اليو فيها لي كوردوني ديال ليميتور لي كوردوني ديستيناتير فيها لوبجي فيها فورمule d'appel فيها le corps du texte فيها formule de congé enfin signature alors que بالنسبة للدوكيمون 2 هي lettre d'invitation c'est vrai mais personnel puisque ما كاينش فيها كاع هاد لي زيليمون اللي تحدثنا عنها parmi الاشياء اللي ما كاينش alors ما فيهاش لوبجي ما فيهاش لي كوردوني دو ليميتور وما فيهاش كذلك لي كوردوني ديال لو ديستيناتير كذلك من بين الاشياء اللي هما يعني عندهم ريسومبلونس مع بعضياتهم انهم سو سون لي دو عندهم ان اوبجي لوبجي اللي هو لانفيتاسيون سي بون هنا لانفيتاسيون ديال لو ديريكتور لواحد السيد باش يجي يحضر المدرسه وهنا لوبجيكتيف لوبجي سي دانفيتي يعني نبيل ا rejoindre ou bien son ami اللي هو فريد je développe et je réinvestis alors document 1 à quel événement le directeur invite-t-il Monsieur Driss Selmi? Donc l'événement c'est les portes ouvertes. Donc l'établissement de la Fontaine organisera la journée portes ouvertes. Donc c'est l'événement. C'est bon? Alors deuxièmement, souligne l'expression qui a utilisé pour l'inviter. Donc l'expression اللي اعتمد تعبير اللي اعتمدوا باش يعني يعرض أو يدعو سيد دريس سالمي للحضور هي à cette occasion nous vous invitons à assister aux activités des élèves. Donc nous vous invitons à assister. هذه هي l'expression utilisée. Pour troisième question, quelle expression le directeur emploie-t-il pour convaincre Monsieur Driss Selmi d'assister à l'événement? شنو هما العبارة اللي اعتمدها أو كتبها le directeur باش يقنع سيد دريس سالمي باش يحضر لهاد ليفينمون اللي حنا دوينا عليها. الوغ كاينين جوج حوايج. اولا كاين هاد ليكسبرسيون pour que vous puissiez voir de près باش تشوف يعني عن قرب انتاجات ديال الطفل ديالكم. يعني هذه جمله كتقنعوا انه يجي يحضر يشوف فعلا يعني الانتاجات ديال الطفل ديالو في المؤسسه ديال لا فونتين. وكذلك ce sera un honneur pour nous de vous compter parmi nous. يعني لنا الشرف ان تكون متواجدا بيننا. دونك هاد لي deux expressions هما اللي استعملهم الديريكتور pour convaincre Monsieur Selmi à assister à l'événement. C'est bon? Alors quatrièmement, comment prend-il congé de lui? يعني الجملة الأخيرة باش غادي ننتهي هي formule de congé. Dans cette attente, je vous prie d'agréer monsieur l'expression de mes sincères salutations. هذه هي l'expression اللي استعملها le directeur في من سلا يعني الرسالة ديالو. سي هاد l'expression et c'est bon. Alors cinquièmement, souligne la bonne réponse. Le style de la lettre. هاد لا lettre, le style ديالها واش هو courant واش هو familier واش هو soutenu. Bien sûr, c'est une langue soutenue. Donc في les lettres conventionnelles دائما كنستعملوا هاد le style soutenu. C'est bon? Alors نمشيو نديرو دراسة للدوكيمون 2 اللي هي كدوي على مدينة يعني invitation بالحضور لمدينة أصيلة. Alors pourquoi Farid invite-t-il son ami? علاش فريد دعا صديق ديالو للحضور الى اصيله parce qu'il s'ennuie. نرجعوا هنايا اش قال لنا مسيو فريد. الوغ اش قال بانه la ville est belle mais je suis seul et je m'ennuie à mourir. اذا عرض عليه لانه احس بالملل. donc parce qu'il s'ennuie était tout seul. C'est bon? Alors, quel niveau de langue utilise-t-il dans ce message? Le niveau de langue, اللي مستعمل في la lettre personnelle, toujours, c'est la langue familière. C'est bon? Alors, اللي كيأكد هذه المسألة كاين des expressions كيأكدوا هذه المسألة في la lettre. كاين sagaz, كذلك كاين voilà, que tu te marres bien avec les copains.
كاين كذلك voilà, mon cousin a laissé son appart, c'est pas sa maison, c'est bon. وكاين هاد العباره ديال a plus etc. دونك هادو هما لي زيكسبرسيون كيأكدوا بان هاد لا لتر اللي حنا كنقراو فيها دابا دانفيتاسيون سي اون لتر اللي هي بيرسونيل. من كنقولوا بيرسونيل سا فو دير من شخص الى شخص، يعني صديق ديالو، يعني ما فيهاش الجانب ديال الرسميه. ملي كنقولوا جانب ديال الرسميه فاحنا كنقصدوا بها اللي هو اون لتر كونفونسيونيل. ومن كتكون فيها الجانب ديال الوديه بين الصديق والصديق ديالو فكنهضروا على كاركتير اللي هو اميكال، بمعنى سي اون لتر اللي هي بيرسونيل من شخص لصديقه او من الاب لابنه وقس على ذلك. Alors, en plus de la langue, quel autre moyen Farid emploie-t-il pour... Donc, en plus de la langue, يعني بالإضافة لهاد la langue اللي هي familière, quel autre moyen, شنو هما الأدوات الأخرى اللي استعملها فريد pour communiquer avec son ami. إلا شفتوا في الأخير استعمل واحد المسألة اللي حنا كنساليو بها هي émoticône. Donc, استعمل émoticône في la signature ديالو في الآخر. C'est bon? Alors, je retiens, je complète par la structure, le binia, caractère amical, lettre d'invitation, la situation de communication, la situation est officielle. Donc, le style de la lettre d'invitation change selon يعني le statut du destinataire. La lettre d'invitation, mais كنسمعوها إما تكون lettre اللي هي conventionnelle, رسمية، ou une lettre liée personnelle, يعني ودية. Alors, le style soutenu, le style soutenu, فاحنا كنقصدوا به la lettre liée conventionnelle, dont le document A et dont les correspondances officielles, style familier et libre dans le document 2. إذن الجانب الرسمي نجده في le document A والجانب الودي لغة ودية نستعملها وجدناها في le document 2. Alors, la structure de la lettre d'invitation varie elle aussi. Selon quoi? Selon la situation de communication. يعني الوضعية التواصلية. شكون هما اللي كيتواصلوا مع بعضياتهم. إلا كان مثلا تواصل الأب مع المدير فهذه كتعلق بأون لتر اللي دانفيتاسيون كونفونسيونيل رسمية. ولكن إلا كانت الرسالة فيها مثلا شخص لصديقه فهاد اللتر كتكون لتر بيرسونيل. Dans le document 1 par exemple, la situation اللي كانت هي situation officielle رسمية, on y trouve les coordonnées de l'émetteur. عندنا يعني معلومات على l'émetteur المرسل ومعلومات كذلك على le destinataire اللي هو المرسل إليه. Mais ces éléments sont absents dans le document 2. في الوثيقة جوج ما عندناش هاد الكوردوني لا ديال الديستيناتير لا ديال l'émetteur. Donc où la communication revêt un caractère اللي هو amical. ما كاينلاش حنا نديرو لي كوردوني ديالنا في رساله اللي هي وديه بين صديقين، فالصديق كيعرف الصديق ديالو لي كوردوني ديالو فين ساكن التليفون ديالو وقيس على ذلك. اما في الرساله الرسميه من المفروض نديرو لي كوردوني لادريس ديالو، نديرو التليفون ديالو، ليمايل etc. C'est bon? Alors j'applique et je transfère. Je complète par signature. Donc signature كتكون en bas تحت امل جمال الوافي. Le corps du texte qui compte au milieu. Les coordonnées de l'émetteur ou le morsil qui compte c'est le directeur de l'école Fontaine. Alors que formule de congé, il y a monsieur le directeur, je sais pas. Les coordonnées du destinataire ou le morsil il est monsieur Driss Selmi avec l'adresse d'Yellow. ثم l'objet هو الموضوع l'invitation. Lieu et la date qui comptent en haut في اليمين ديال la lettre et formule d'appel c'est monsieur. Plutôt la formule de congé كتكون تحت ديال الأخيرة. هي باش كنساليو. هي dans cette attente je vous prie d'agréer monsieur l'expression de mes sincères salutations. ننتقل le document 2. Le document 2 عندنا الفوق lieu et la date. Salut Nabil c'est la formule d'appel. ثم هذا هو le corps du texte. C'est bon. Et amicalement, c'est la formule de congé
et في الأخير عندنا signature Farid. C'est bon? Alors, je m'évalue. La directrice d'une association de lutte contre la violence faite aux enfants. واحد المديرة ديال واحد أو رئيسة ديال جمعية تهتم يعني بمحاربة العنف ضد الأطفال. Écrit une lettre كتبت واحد الرسالة au gouverneur ou bien le président de la commune يعني رئيس الجماعة pour l'inviter من أجل أنها يعني تدعوه لحضور افتتاح ديال يعني l'ouverture de son nouveau siège افتتاح ديال يعني المقر ديال الجمعية. Donc je vais écrire une lettre de la part de la directrice de l'association. Donc غادي نكتبوا tout d'abord يعني les coordonnées ديال la directrice de l'association. Je vais écrire directrice de l'association de lutte contre la violence faite aux enfants. C'est pas le nom ديال هذيك l'association تكتبوها ثم l'adresse ديالها نكتبوا مثلا par exemple c'est à monsieur le président de la commune فين مثلا par exemple c'est. Alors l'objet c'est invitation. ثم le corps je vais écrire je me permets de vous écrire en tant que directrice de l'association de lutte contre la violence faite aux enfants afin de vous inviter à assister à l'ouverture de notre nouveau siège. Alors cette inauguration est un événement important pour notre association et nous aimerons sincèrement compter sur votre présence pour le rendre encore plus spécial. Alors l'ouverture de notre nouveau siège aura le lieu le 15, par exemple 9 2023, etc. Et en vous remerciant encore une fois pour votre soutien, je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de ma plus haute considération. وتحت ضروري خصنا نديرو la signature, la directrice de l'association de la lutte contre la violence faite aux enfants. كتبوا السمية ديال الجمعية. C'est bon? هذا بالنسبة première question. Deuxième question. Envoie un message à l'un de tes amis sur Facebook pour l'inviter à regarder un match de l'équipe nationale ou une émission sur les champions marocains d'athlétisme chez toi. Alors, هنا المطلوب عندنا أننا نصيفط واحد الرسالة personnelle. C'est une lettre d'invitation personnelle صديقة ديالي في الفيسبوك باش تعرض عليه باش يجي يحضر معك يتفرج مقابلة للمنتخب المغربي. Donc je vais écrire chéri Youssef par exemple, j'espère que tu vas bien. Donc هذه l'expression il y a de style كما ذكرنا familier. Alors je voulais te faire part d'une super occasion qui se présente. Le prochain match de notre équipe nationale approche à grands pas et je te prévois de le regarder chez moi. Alors je me disais que ce serait génial si tu pouvais te joindre à moi pour vivre cette expérience ensemble. Le match est programmé pour le samedi 19 septembre 2023 à 19h et je compte sur toi pour être là dès le début. Alors à bientôt et que le meilleur gagne amicalement. كتبوا السمية ديال l'émetteur اللي هو par exemple c'est. Très bien. Et je réagis. Quel réseau social aimes-tu utiliser? Dis pourquoi en quelques phrases. يعني شنو هو لو ريزو سوسيال اللي كتستعملو واش فيسبوك انستغرام تويتر اتسيتيرا وغتقول لنا علاش في جمل يعني قليله. Alors نقدروا نقولوا j'aimerais utiliser Facebook en tant que réseau social pour plusieurs raisons. Alors Facebook me permet de rester contacté avec ma famille, mes amis, en me donnant la possibilité de partager des moments forts de ma vie. نقدروا نبارطاجيو فيه les photos, les vidéos, etc. كذلك de plus, Facebook offre une plateforme pour rejoindre les groupes et les communautés partageant يعني les mêmes intérêts. ونكون قد أنهينا لقاءنا إلى لقاء قادم إن شاء الله.